listen to Gambian Times radio show. School is over. Go home, do your work. Stay up. Titini na lilabi, titini na lilafi, dunna dani kanilema, dugu dani kanilema. Gambian talent, alkanabula molunoma, kanabula molunoma, molumambitia. Paos, kanabula molunoma, kanabula molunoma, molumambitia. Tete na leila, samani kanilema, kanitulo na firula baba, dudani kanilema. Gambia, man la jalima yena ngi deglu Gambian Talent. Alnimbara, Gambian Talent Promotion. Alnimbara, allodulala, albekarandirola, entertainment, alibabelela, dunia kono. Gambian Talent Promotion, Gambian Talent, alla kuodiatanye. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Allah, Allah, ya Rabbi, dunia. Allah, Allah, ya Rabbi. Allah, ya Rabbi. Allah, ya dunia. Iya, ibu dama di ngoluk. Iya ibunuga dama alisila alala dunia manso men kontolu tetula dunia jang yala dunia oh Adama dingoluk iya yebonoga adama alisila alala dunia adama dingolu saya wodung tesarala Allah dunia saya lekabading mafulolu talandi saya lekakido dundi korda kodo dunia saya la tajiro enelo ledunga dunia Allah dunia saya lekabading mafulolu talandi saya lekakido dundi korda kono dunia saya la jawya yen dunna dunia Allah dunia ningamira ingona fala talale ningamira ingona bala talala o wala yene fango kasaya kuyang ye dunia Allah dunia ningamira
fala talala ningamira dingona bala talala o wallahi nyine fango kasaya kuyanye dunia. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Badingol balbe kontona altol nal kontongol la kabwale Gambian Talents Radio to janka kali nyameng lokung albe la moy kang alla favorite programme la ka fume menyanta ka sambale nang polem ala Ibrahima ba mama kototi aning pa Ousmane Diouf be ala tentu lambe nabi jeyla alhamdulillahi rabbil alamin biling ala yembe niyo siyama sunkaro men dunta kono bi ngalon ne kay fulol ning jolal be iman kontanding anim fama fonga niya nyako na jibe isalon ko amantra kontanding kantumbe dun kanyi men kono buka seo ni sunkaro sita inyadal katu kuyari ne wato wati entul sirerol nyako na jibe don hannal yente jibe ali jembe fresh nyameng first day sunkaro bara alhamdulillahi rabbil alamin balbe tentu lambal jeyla alla lamor nyimma kan ana la jiber nyimma kan menyanta programme olem ala jimbe kontonna Jufanyo baba isamba aha mbe la kondondiro jola aha ba fala alhamdulillah rabbil alamin aha hamdan kasiran tayyiban mubarakan barakan mbe manja kalange o tendu lamba jayla lamma bendo bi sibitola sibitola ani bi sunkaro o kamba be ola doron mo majo soto be manja kalange o tendu la tento ma hapo soto mbe ala danere ala ma sunkaro nyin kala kari dimati dunia e amin ya rabbi ay kenye firin karoti amin ya rabbi ay kenye dankene a karoti ta kenye tangundi karoti ay kenye junubu kafarlan karoti amin ya rabbi amin 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 ande asiande ngako mo siande bare ngamera amanjawya amanjawya alhamdulillah altol melben la moy kan ba fola le ko nga wato nyim faline femma sabundun ta sunkaro men kono lajila le kon na programme jamal mel ka ke jang be wato nyim faline le kanto nim marketing fulol ten jibe la jolal ten jibe la iten la moy la fana kanto na tanga programme mo ke anin suntay wato sita programme ko mayata nyawanyaranding alte wot la je albita sungole tela kanto wole fango mu farloti so for that reason nga programme la wato faline te la wato 1 o'clock lenka kenon which is like 1 hour 30 minutes after the time that nga datimen na sainteng so mbukala kela 11:30 le sunkaro mumi be inshallah menyanta bukali kela 11:30 le isaje kon sabanno in time altol farasita no alla farlol be ke inshallah pour sunkaro nyi men dunta kono woto mbal konton nambal tentu lambal je la programme nyi mu life leti dunta sunkaro men kono alhamdulillah ba fola mo be alal hakko boyndinye ndelial boynda nga boynda lele alama ma bila jarla alama na na sunkar siala alama sola simani jata kende alanka membe sung alama alaya ay songala inshallah woto mba tentu lambal jela inshallah be dunna nabi programme woto barinka kelo ko loko nyamen drong alaji last week nga mune kacano ni si ñoo hakili bulandi wala drong yannim be dunna bi programme nyena dala alaji sa ila ñino kasiyale de wo muitel la homework ti kodi bari nyena dala itel la homework mo woti wel modas de len non so ora so insonta modas de ngom ikata unale ya yo sila be jadi jumale apoy bari itel la homework ngatu itel le bulu adide juano le mbajala karafulo belela modas de pamal la lungo nga wole jura non ndiyam tabba wole jura bake fa wole adu mol se wota je bake mo jama yen kili ka fonyo ko tonya
yaraba ma malungo soto lolu ne mu yaraba mbe o molu jeyla anyway wala munga wala kenu moda de bama la lun wala wulula la lun wulula muso la lun nga wala ke nga fanundi fana nga membelo nga obe fo jele adu mol fana ye jansa je bake ka kumolu fo je me ya lon ko la petala o nyale programme o nyindo nali ka kiliro ke wala fana kal kam fay je nyum karam mo leti nga falintel membe diamula ni mo kemele ka la morola mo sabador ne mun de la karande wonte 97 o be mu karamol leti ndel sonta wala la alim ma ko wala dugare ya fo ku alaji mbolong kuma ba fo kuma jamal fo kamol hakili bulande drom bamala beti wala na alaye bama bunya nyame wala tinna birabe talarola akonga sabadi bamala nga kilindi famala woto alingam bamal bunya alingam bamal topoto alingam bamal respect alinga kuo kem bamale nimma kem bamale binakila wandi bamale ibamale wulu ibamale konota ibedje kari kononto ibe kumbola ibe wurla ta wati do yetti bon wati do yeta karatan tangola wati do yela am nyato la wati do yela komola mengo men diate iba kikan amin ama sino soto ya bali sino la ya bali domoro la ya bali ku jamala anin kumboning amin dimingo be nyola fo kari kononto bota la i wuluta aye muta aye topoto aye bege aye topoto nyan membe nyantama ila koto ayake be famal mampare ka ku jamake bamal le kataraje ni tata fo mo mampare ka kuke bamal le kataraje ni tata fo dunia be bula ibamale kataraje dinne ngosi jawya nyawnyarandi ka fole ko nabet yata aketa mobe di ngoti barna jawyata bama dam matale buka fo fama talde buka fo kari nin kari talende e bama nin fama fo ika bama dron ne fo woto ni jawyata ibama le kataraje ni kuriyata ibama le kataraje ni sobe yata ibama le kataraje ni ay tankata ibama le tankandi woto alngam bama respect ni topoto inshallah programme ni kumayata num bake woto alngam bama topoto ni momo lafita la moyla ni duntan na SoundCloud page to drong Gambian Talents promotion radio on SoundCloud abijele alsa jibi no alsa lamoy no jele wala le do YouTube drong Gambian Talents promotion on YouTube wala na le menyanta type alsa jube no alla big screen also wo boring o kola fana alsa lamoy non na Facebook page to alben jibe kan damen tembe tembo men to wala Gambian Talents radio to yama njaay be konton na ibu nyaabe je mba fale Ramadan Mubarak Fatu Dabo ko Ramadan Mubarak to all Gambians and to all Muslims in the world. Abaraka bake Fatu Dabo melbe ben jibe kang albe dawa danding mfango bitam pretty sen ifana bunya bi jembe kontrona melbe jibe kang be nyinte momento albe dunia dawa danding drong amin ba folali Ramadan Mubarak kom nga fo nyameng alaji te mela je because sambin suntay wato be sila su anen Angleterre nin dula ko tengolto woton sidum bi programme kono sunkaro la preparation no sunkaro nyanta mala nyamen sunkaro kono nganyim programme o kere nun the last time on sentiments kumayata bake ko nga sambanam badi mandin kala moy lal fana sa moy ni sunkaro sita ku jamal lekake nga ku jamal le dundi sunkaro kono dobi je dino lemu dobi je ado lemu son lafita ngawole kacabi sunkaro ning men nata sunkaro mol kam neke sunkaro kono mele alon ko ado lem ada betol lem mele alon ko nyanta continue la kake nka muneke sunkaro kono mele alon ko ada jawol leng nyanta tulaje mele alon ko aka futuwol tinya mele alon ko aka kordal tinya mele alon ko aka mol temo tinya lafita ngawole kaca alaji tafaddal abarka pa Usman ya kuma shandile bala ko ala ko ni yewulu ba ma kamfata na sewota mona kuma mamba ala le be diam kan silande amanke Ibrahima bade amanke pa Usman woto ba ma la karola mbe wala to sain sungaro fela lota mbe ala tenturen sungaro la lola ninna mabe wala kakata sungaro la kuola karamolu si haketu katu fengo fen na la nyalem
Follow me menkala birinjam fo Gambia na clientolu men nyanta momo ka lamoy mba fole ko ngasunkaro boy fe ande ka kamole mo wotina wa fala ramado barakat dol ba fala ramadan karim barinde ko ngasunkaro bo alfe manne ka kamoto sunkaro ka ba fe woni dewanati surwal ka bo me dewanati abekli walla e ko nyantu manjare seru sungaro ñina sungaro na de kay nyantu manjari simankuta alaman be mabe la jari ki ka jamala sungaro mu wolete wa amma sungaro be men folaje comme aya ko nyame be kacala sungaro la muna mu sungaro ti muna na ba jumale bala ani mantura jumale ba kono den arala karola ani mol la karola mol su haketu mbe radio bolu be kondonda nte radio to ko mbe bari na Gambia talenta mbe to ko le ani kayro radio ani to mal be ibe barani ma men na karo be la birin dino la kola ni politiko la karola mol be jeyla be tendula alama alay kayro jidi dunia ko amin ya rabbi jang karamo ñol si hakkatu karamo fulala be America jang do be nda ko to jang do be jana bambo damfa abe siatu karamo malam namu karamo lamu imam Sise ndele amu dam fama e karamot adu ngamera mobe la karamolo sako ala karanta banka la moy bak ate hako boy ndi nyana baw sunkarolo fonsi domanding ma na lamoro to albulu ka ko soro me bagara suratu bagara wonmo ni sola sorot atelo mo alqur'ano la sora fulen jamto ala ayo memu kemeti ani tansa ni fula pokata kemeni tansa ni sai mbeda domandi fula woleto mbedana tansa ni fulo dornato jang alala be diamu kansilan ako ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna intebe danna wala to karamol balla do ko le moti men toduta bari ntel mem karande wolte ani mel manke hani karande woti bawo san translation o be keri eta nyin nombato 182 kata 188 mune musungaroti ba moy la jele ne ata se tracere walla ye karana la moy ba moy la ntelu men ka matoro pijembe wala fola kaduna wala man jampo jang alabe melu ma manke amafo melu dankene ata dankene ani tongondo ifatata bakele manni ka kawto mo jama ma famu ya ala ko janga be melikilila janga ako atelu melu lata walla atelu mel tongondi tamma kutiba alaykum siyamu nga safero kalkuna bari jang misali fe kun misali kubala aboko ala be docteur yale ke kanja akabe presque isasa lole mbe borole fole ibe menkela jang ala docteur yale kliya famma jang kutiba alaykum siyama kutiba ala lajina min qablikum nga nande al kunnale ko be nga ka Allah mo ko lolu medu folo da nga ke mega la Allah kun tattaguna pour al taqwa suru taqwa mu fen jampari balata fanuta nadiyata isake dankeneyati nadiyata isake tondoti nadiyata isake ala kelimbayati bara nafamu menti ibe tomondi dankenani tondo fatata bakele manke kilinde moga dankenea ko walale ay na parkasi ay abay bar na tomondi ta fa banda hani ye fangonati ba kam kundulal woto jante ntenga moy ko tomondi yolo mafo wala matide kadunte mu karande mu lati saimbe hakulotu la woleto tagwa ni ba ke ka ni sunta
suma meññi nga be wala kala e kilim be la bungono e be laring ila frijo be farin tep so bije mineralo bije famo be bije e kiling konko e muta fo kono be diminna adu ibe konko la o nyale fo sunde wato tagwa man tambi wala sungaro nin ko jang ala docteur yale ke jang manam bara mba fala nen la fidan safa be exam wala pasika mo ka nabige yake saloto ka ka fe mo beto fo sungaro ibe sunnale wala ye fannene so woton si hakilo woton kanam fannene sungaro fela nata alama kenya sunkar dimati folo alama ngajade kende asutoje anin limani a bambandum anin firum anin dankene no karamol bina ajol men fola isa ka nyama isaje ay kenya ma sabot ala wala allah do buka bayde ni aka nyama ya fa nyama ya to nyama don ala o taba no dol bot ala manga manta be on soto mbeddan na wala to abaraka bake alaji albela may kam menyanta programme la ka boole Gambian Talents Radio to jang alaji ibrahima mama ko to le ka sambal yen nan lokung sibiti lungo animpa Ousmane Diouf albe dunia dawo drande dramba fulade ahlan was ahlan albunya bije Bakari Drame ko Ramadan Mubarak to all Gambians. Happy to see my dad pa my grandpa Baraka Bake Bakari Drame Yankuba Drame fana ko Ramadan Mubarak ifana bunya bije Yasira Suso ben jibe kan alaji nyohor ben bujube kan ani bige fay albe kontra bunya bije mbal falale Ramadan Mubarak woto bi kamen kacha alaji ya fonyameng tel manke usta solti manke imamolti manke karamolti nanata dina kola mbe otula dina molle bulu be men kachala wole mo ngasunkaroje nyaadile mo jama ka sunkono mo jama ka salin kono muna ngalon ne meati nan ka sun ngalon ne meati nan ka sali mo jama ka kuke dine kuo wala ada kuo adum malong me nyi sabu wala nimba ke kan fonka ka nyamale bang o fana kuma ya baki alaji ya fo nyameng nyama sabo kuma ya tabaki ya tuwa nyama ya fo nyama ya ka nyama o nyama sabo nying lungolung lokku ninga programme soto nka fo le nyama woto alnga hakilo to wolto kudol bije comme nga fo nyame alaji nga mendunde sunkaro kono me ya lonko amanyang sa control melbe tubabudo akadati munella ntel melbe jam jama bije su la programol sunkaro lembang wala wati koteneng abe jam molle bulo kodo men ka dunje gabo banta asiyata bake nka kodi kiyo kele nun ngalon ne molka ike juso nyabu nyamen molke tewol siti nyamen ka kodo ki ibadi ngole su sokoni sunkaro sita fo dum wonin tinyaro le nyanta tala bang different story min hawo sifa le kacala men nyantamma sunkare mudol men ka ki sunkare sukurol men ka ki salibayol mel ka sang anin ku kotengol mel ya lonkon ka dundi sunkaro kono anyantale fama nyang kodo ka bod tuwabudu katasu asiatat politiki kuwante bari na America President Donald Trump birabe sila ala mansa kundaya ala campaign wato akole abe wolo abe fensole tala ayake Americaning Mexico tema pour kaje protect pour Mexicanol te dunno la jang adu Mexico lebe o kodo nyin jola aya jibe alonko woman sense make Mexicanol kay ko itolte wo kela ay problème o sambanang anata laba nyadile kunun kombe radio la moy kan instead of pour ka wota ka o fenso ta pour Mexicanol yajo sa yalo jimale ba jola fore nasol melbe jang especially melbota Mexico mafang yin Spanishol nindo ito leba jola iba jola nyadile melbe America kono jang immigrant sol melbe America kono jang iba jola nyadile turu ika kodo menki su remittance sol men ika ki ibe 2% tax lala wole kan pour asijo ibe fenso nyim billa wole to 2% tax men iba lala mex foreign asol kan woto isa lonko
akumayata bake melbe tubabu du kodo ka kisu sunkol sulata na makoyro la bake alaji sakoni sunkaro sita isulata makoyro la bake kantu sumantra diari menyinte momento bari fo wonin tinyaro re nyanta tala nyola ndew maylale alaji biringa programme oke dolle correction dol nyininka last week ala ya long ye correction o nyininka mo mari mu do ko lalti ako nate be do ko la ala do ko nyin akola ya bake afe to fo sunkaro nyanta te malebang fama nyangama so nga ustaz soto Gambian Talents me alon ko atleka kawan do ke mole ustaz Mohammed Diop nga invite nung alaya ke afanama make no be because aka atlem imamoti la jamango to je jo nyim programme ning sunkare tay wato le kanyanta almost so bari nga audio nyin kiaya aya jabi ibatu nga o play nga fanala la moy ala jabiro la moy jannim betentenna asinging audio la ya imam kay nimbara pa Usman. I hope you back at kono. Anyway, just like I told you, correctional nying lafita meng respond wale mu sunkaro sorry alimbala tele otoma. Assalamualaikum ya imam kay nimbara pa Usman respond wale mu sunkaro manyan jumale manyan na sunna, to put it in other words, jumale manyan na sunna kan mo waruta or isa jabi mandinga kangola jumale manyan na sunna correction fulanjango dole nyinin karo ke last week ako ni mo la do ko ya bali sungola ala do ko diminta so much so that they cannot fast iman sunno muna womu good excuse leti ban do ko si mobile no sunna le ban wala it's not genuine enough reason pour mo kana sun wala mo correction fulan jangoti fo do ko nyanta mo balla sunna le ban wala manyana mo balla sunna wala mo correction follow fulan jangoti amari men nyinin ka correction saban jango muso nin kewate mo ni killing seawater dola while abe sunding bara abe laring abe sinola a seawater abe sex otokan wo mune fota woto ala sungote tele bang fa ala sungo mantay minen correction saban jangoti I will think of other correction and send them your way inshallah, but you can answer these 3 questions for now. Baraka. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, inshallah ngela koy sono ni moy ni hason ta soma be ekile na be recall la very clear recording la inshallah ngani kiyana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Be bari ngol be ko in sun karola be ala danila subhanahu wa ta'ala nunta kono nyame ngafunti ala o nyama kaira kono be baton min kala ji ala se mutanya ala sen najun wol kafar ta'ala ala se hine ma subhanahu wa ta'ala goto malima Usman Diouf yenyin karol nyiminke inshallah se kilin jabi na londo controla inshallah ngam fokuje la moy la salon ko ala la de mamo subhanahu wa ta'ala nem ma foku fana salon ko be don tolle la nasi man ko mot pa yenyin kar folo minke wolum ko mom ni mo jomale mi alon ko sunkaro man awajibiyama wala folo lafta doron pour sunkaro wajibiyata mol minna se wolfo sunkaro wajibiyata mol minna se wolfo salon ko min manke wolti sunkaro ma wajibiya wollema folo salon ko sunkaro wajibiyata misil moma min manke misil moti min folo mi wajibiya wala ma shahadata wala mukatubi kadu misil ma nyin kono yanni ba fala ko sunkaro mo ikan wajib wolati wala na janni mo be sunna foise ke fo sarti folo foise ke misil moti
fulanyo wala mu hakil mati mom yalon ko hakil mayata wota no momenti wala mu nyama toti nyama to ana mota ko ko sun karo wajibi atema ta to hakilo tala abola nyama fana albalighu mom yalon ko abali kuyata mom yalon ko abali kuyata mukallafiyata wala moti miyalon ko fana sunkaro wajibiyata ma dinno miyalon ko mambali kuya sebetia ululal se dalili sungola bari salon ko amanke kan wajibo fanati awala nyama wajibiyata min fanala mo miyalon ko amantarata masila kan abe siren wo fana sunyo wajibiyata ma ninta malamu aseda yele ay sungonyin aseda yele ay sung aseda yele fana ay sungonyin tei fona botala wota mo nyinna ase sungo nyinjo abona nyama muso ning atra muso mantra seneyaring kabo ala karijela aning ala ulu yelo nyinna wo mari wajibiya botama le fam pour ay sungo te wala ma haramiya tamane pour ay sungo al hala nyinyama woto nimmol mi yalon ko wolle fo wala molti mi yalon ko sungo nyi wajibiya tema wala misilmo hakilma mon min bale kuyata dan mom yalon ko man tarata masila kan anini muso mo asitra seniyaren kabo yili sola adin kabo fon fanala mi yalon ko wala mo wulu yelo nyinti non be dalilon nata je nata hadiso kono kila alayhi salatu wassalam ko ka min kasafero kala mani wala baro le awleni mo sabakan mo folo wol kono wala mo yalon ko nyama to de junuba safela abona nyama mo yalon ko be sino fana la te junuba safela abona nyama fana mo yalon ko ambali ku ya fana te junuba safela mo yalon ko be tama sila kan mari masallam foje wa man kana maridan aw ala safarin iddatun min ayamin ukhra mo yalon ko asasat mo yalon ko asasata be kende are ufana sungo wajibiyata mari jamari masalla ko mo yalon ko kuranta walla beta masila kan oto o mari se sungo nyinte no le fo ati kote na sa julo nyinjo muso fana ko mi nga sabani ya o fana haramiyata o mari ma purae ay sung min janta ma wala ay sungo nyinte ho kola asijulo nyinjo oto pa salon ko sungo wajibiya mo minna wala moti mi yalon ko mambali kuya mo mi yalon ko nyama tole mati mo mi yalon ko sasa tole mati sasa to wate atete sunna barnanga akende ata sajo nin kura mo mi yalon ko doctorol ya etandi ko kura mo nyinte jara no hatta na tara ko kura mo alna la famin kenden la ba kenden la bar mi doctorol londito kaje ko kura mo nyingoti kende ala o mari ka fola ko lu wolu ase miskino do morindi barne mo mi yalon ko kura mo min be kende ala na kende ata wati sajo lojo mo mi yalon ko be tamasila kan fana su mo wajibiya manadi ata se sumote akola se sumo nyinjo musomi fana ron ko man tasini ya ka kurola ni wulu yelo fana la sumo wajibiya o mari fana la pa Usman wala mo najabi roti la nyinen kal folo nyinna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abaraka bake Imam Mohamed Job wala kadiya muteng Gambian Talents la dina programo menkake ila dino long atele ka ke jumalongo somanda inshallah amnal bukala may alla dati kala may jumalongo somanda ka ke akatra Facebook live anin radio to fana every Friday inshallah mbaten tulamba jeyla mbe na ninin kar fula njango nyinto bari ngafo nyamen komanto alaji ko kujama be jentel ka ke su mbukalo menka men yatin nan kake anyanta jumale ma amanyan jumale ma ya fo jang nga dol soto isi dingol soto ya tara di dingol forcer la pour yesung aya fole ko is good a beteatale pour alfal ki dingol encourage pour yesung bari ni mam futa sangoto e manyan ne forcer la because amay wajibi yama muso meng ba fanje kan abala period kan amang go fana manyan na sunna hakilin tango fana moment sa ta me alonko nyama tolemu o fana manyangama moment sa ta naata ala sasa nyimbe kende ala le amari si sunnole bari na amari manyan na sunna na fiyata ay nasun naata sasa le me alonko permanent sasa le me alonko abuka jara asi domoro fintindi asadi mola me alonko amari sa domono
ñille molti mele ya lonko ani membe tama silo kan sungo nyanta mel manyam memma mo membe tama silo kan ngam moje serun ko me ya lonko 20 something hours a wala tama aya fam forti ka sung comme aya fa nyameng wol ni lafita sunna sural ka fa nyameng sen ciobere la is their choice angalewol ka fa nyameng bari li yalla gerem ala ye men recommend ay men prefer ni sungo nyin tay wo sungo lembang salo lembang hani be tamasilo kan ila salo isa talanole wala il sisalino in advance ye exception sol dilale bari nyilmu kulete mele alon control don dongol malong just because sunkaros ita drong etelente fam forcé lale pour ka nyin ku dolke am imam ye wole fo alaji malon yemune soto ila fita men la fala imam men fo janni beduna ala jabiri fula nyaw kan bari ntefe ya kumata le non nga long men sunkaro anyanta jumale ma aning amanyen jumale ma tafaddal alaji wala kar wala mo ni mandi ko ni amay ko may dembo wala mo bakar de abubakar wala mo dembo aha nga ko ne aya 1 2 1 what aya 182 kata 188 sunkaro la ko be ba ko no adum niye men fota manjari fa ya sayi kan ko denga aya tinandi le set no de binana taimo le wesi ay men fa sini adele fek sila nyin do ko la ka fa na do ko le diminda wo dati je hakli ko no miro kuno le ka donno hakli ko no tanta on kuno le ka ji yakam wala ka fa na do ko la ala ma fa ni be do ko le kana sum ala ma wo ko moy dulat ndelte hanyi la mala ba nga promise ko ndel mu talibol le ne amari karanda la wala play ay je fana jabi le ma je le play la next aha mbembe wala maten ata mari me nyini karo ke dugara ay afamo ta kitabo to ba yin aya 182 kata 188 aya jube pa fo do go le batine tete sunna ba anyway ndel kana je ma ka tu go ustaso me fon kana senga ba ka bu man ka kamol e batu nga play ngala je ntabe nyato ya e batu ngala jabir fula njango play wo men ka nyini karo ke fo ala do ko sa balinole sungola le bang yam se ustaz do moy woto tafaddal okay nyini karo fula nyaw keta menti wolam momi ya ko abe sunding la sinota ala sino nyin kono asibota ko aning musu kafuta wala nin kiye kafuta wo alhala nyin to femmantaraje atana tarafan ala osibo nyin kono fenne bota bala ji fem bota bala kem wo wala musuna wulta doron abe kula jana wala isenia e continue ala sumola na tarafin mambo bala o fenne ko mantara kan na wulta doron ase continue ala hajo na be sali da mutala isali ayo ke wala be ku ko tan kala sino la manke moti mi alon ko ala ba mutala kula subhanahu wa ta'ala mara fanana ta hadiso ko mi alon ko kila ali salatu wassalam yetande ko molle moti mi alon ko mari masatla buka safir kila kula buki mutakula موسى ولين كنا كيلا عليه الصلاة والسلام كو عن النائم حتى يستيقظ أنا ما ميالون كابسينو لا فناتا دفو أكونيتا woto sino la min keta wulu sino nyin kono sharion buka mutakula woto mario nyin e wo alhalan amanku kuletala amanku kuletinga ila songo nyin to isi la songo nyin kontine inshallah taala lonnal fanalo to ko nyin nekan wallahu taala alam alaji ngarong message ole play bari je fana kuma ya tabake alawa jabiroje momembe sino la asibota aning muso ye ye nyosoto wala kewobe muso be sino la asibota aning kewo ye nyosoto wayal abe sunding nyilmu ku kuma ya balti melia lon kontol kono sino le ngamira na ranna londo man siya dina kuoto isi moja ya la sungo konto adu moja mabe jembe sunkan niye nyini ka men ka sungo konto ma lon fang so ay je fana sene andile malo yemune soto ila vitamin la fala auto
yaro sera rol ka sunne bari ga tabatum be ko bugatinya ka do wonnu mako dama ko mo ko rek wo fana ka kelede kitabo e fam fam foy do sako ustaso be alhamdulillah yeddo go sono andi ba miro dino manke miro di buka mire ba nyinin kalale o ya karan o eta karanaya nin nen dia kenso lo nen ko badia ndebe mfambula la nyoko no churku cara bari nyin ka kulole fo o hadiso o alqurano so wala tin nan nyi programme le nafaso to bakele momo ya wakilta ya lamu ibe da halale amunta go ita nyanta tala menye na etere la suko no ina kuma senatale nakar jamaati je arabu kam ba fanan jamaati je ba ka diamun tele man ga on tel kunjungol le ndema sotar la kuma ko ko adare do tembul ba parce que ka kotle so ndemo nam fodol ndene nyi farata bakele ma sotar la kuma kono amanke fenko dammati momo be sino la drong ngam moy ay memfo momo be sino la drong abe wa am jite male farlo be jite kanne fengo fen ye tara wo sino kono you are excused, you are exempted wa to men na ibe sino la akona ray ibe sino la isibota ni femman boy kono you are okay barnata isibota fo fem bote kono ite fango yaje I wulta yaje abe sinanding I nyanta tala janabole kela drong janaba kole kela drong and ye continue la sungola woto ay mom tara malon fulol be mune fango sino la o e ka mune sung e ka sino bari daka kor ka dur ka sibo bari sibo lo ne maniga kaon sibo kay moka sibo ay ko di bodo so moka sibo ay bunjamlo sibo le mode yeyo kuma me basene atale sibo la kasitama parce amanta aninya mato wo nyamato amaka junubo soto ko dunamal laka ay men fa senata baka ite be kanye men ka fana abeti ata ka jagandi amunda ko kala kuma le senande ka bamban sino la da ne ku ni sibo da famo fenna to mu sibo le e ku ye continue la salolo ka fole ko sino mu like half valid demi fa ni ba kono ku jamabi je you are in another world nakamute fatale almost because ku jamabi je buka karamta you are in a different world in a different zone na rebesi ne kodi bari abaraka bake alaji ti message o demanding read wrong Musa Toure ko very good job, God bless you pa Fatu Joara ko happy Ramadan to all Muslims Justin Timba ko show bro, thanks a lot, I really appreciate it in life. Musa Toure ko very important program pa, God bless you pa Ibrahim Abba, he is my teacher abaraka bake melbe ben jibe kan be lamoy kam fanamba falale ko ala baraka bake albe lamoy kam menyanta programme la alaji ustaz ye message fulan jango nying ay je skiple specifically amandunje bari ya fo nyamen drong wala do kula men ka foko ala do ko diminta famam fast amanje fo specifically ka foko bari aya fole anyanta men na aning amanya men na adong do kula da mantaraje do ko dimin woda mantara ala jabirol kono ka foko nira do ko diminta imanyan na sunna butungo ngab mo jamalon ne nak nte fango personally I know people mele alon ko e ka fo ila do ko dimintale nitol ba kan ka fenke aninga tiri do soto num fang ateka basketball le play and sunkaro ye tara I remember one year sunkaro ye tara very intensive season ne kono berin somanda fo uraro e ka beben practice lale boriba ne siko anen fenko aman kasong because intense basketball games akatu wole soto aka game fula saba soto le lungo kono abe borola abe fenkola drong ila season kono so man son kasunu ala doko bari ibe jella ko be fen la vitamin fala adinda hayla wala to continue doro continue da ma hani la ko doro dia wala so ko dal foni ngakem fango sawo kande bari nyama sabo nyama yaka nyama radio kawa ku yada bak momo malla fi do ya soro la don kanadia mu radio do malondo men dia mu daten lonna bale marit ama bam badandi nda fa la ka siple wala nan kajela aya fo ne men manyana sunna ayo fo na ay bandi
So hani ndemi seita fan kaboko dogula o beta ugande. Dalo ndem manyana nyanda ndera ndo usaso na wala nan kajele ngami sekol den de ajabila. Wala dina ngajin dula fanan ko da fa mariye ko. Ninga tara do man ni suta transile ay ta do fa mo ya ajube. Ay alon fanan kamen fo de ngamen fo ja alquran wala muda manke hadisoti amanke brahma bala ko. Bari o meta janne. Family be keri mele alongo ikasum bari ka taba male taba ko taba ba ma kunundura betadala to e mantra to nyendro la obe kerinne hani utonya mukacha kan kuma foede wow okay wala ni be sali kan ko salla bu gade bari asana ya ba so julle be pare ngo mai maji prispi wol banan ka kele wolman sobe ya de alaji ka ala alo wolman sobe ya mukacha kan kuma foede tubindi kudollem ha no seriously yalo mol nga ku jamale ta nga lafa dino kono dolmu adol leti dolmu ciosanolti dol amin comme ya yalo ndel taman ta do la bulo la bela man bitawo to ningan del la bulo na tan ngamel lo je mbo fele ne ba ibe surprise la ba je so yalo comme nga fo nyamen don last week mo betata le isisi ya fo ko nte make nte mafo nte mano bari yesi ya fo momake momafo momano wo manya na wakela so isa fo konte manyin ado soto wala nte manyin ado long wala nte manyin long wala nte takela bari ka imagine ko mota kela because wala argument will be ko biya fo nyame wanu makoda mako maha just imagine that wanu makoda mako maha wala na dino nyanta aseneata ko biya fo nyame dino manke miral kuoti e kalo ne drong wala imalo amanke ndiate ba karana le yalla wala na maje simple beriya usaso na ta ya ko siba mahana fambadan dim ala ko meli kana sun ayol fola e bandi abanda wala na diate ala badat la ala e kila folo ki kila wala ka fa e londo nyini birana da kila kan birina da kan londi ndingo men soto ay fe men folo fa e wala ta e karang woto karango nafa warata bakile londo nafa warata ku jama ben konontol kam fam batandala alaji kam fanne batandi bara manke dine koti dino ma fo ngake hani nyin tama ko ngafo nyamen dolbi je ikatama ibe bataring tamo nyin jamfata bari isaji ye fam forte ye tama imam babali natan nasu konole abe salikan akonye abe atambita mol nyato akonye mera ka fulale salla na botala ali continue nyanta safole salla ngaay mune o sabo akonya ha parce que mbeta masilo le kan nteleng alma moti turu bari rakafula mbe wole salla ntebe bandila altol ye continue ngaay bari teng alma moti ko akonya ha ala tente sola nga murunda kan ala leenso nin lafita nzira kanano be sali bari ala leenso ako nibe tamasilo kan ikafo gereme nyaadi le gerem tenduro jairo alaye men tentu alaye men jey ayeso yata alalle konye ko nibe tamasilo kan ila salotala natra imantaje ka sabatije bari be tamasilo le kan hanna be 1 week le kala je 2 weeks o 2 weeks o be bering imam be salla akala salotala le na nyanta rakanani salila aka raka fulale sali akonya ala ten sola ngamurunda kamok adun alaye wole tentu alaye wole jeyi wole ka gina kontandi na e so yata ni man sonka ta nak abe buluje na kukuto karanje ninte tamata sai it doesn't matter akonya isi salino in advance janni bita imanya na kontana iko ha biwel ngata janne ngata marse to ibatu ngasali advance janne ngata hani imeso wala ni tata ni sali wato ye talaje ni si salije na me taraje ni murta nang isi sali on a normal day bari ni beta masilo kan ye sole pour ye sali in advance imam yim hakilo bolandi nyim bela woto ko ibatu ngawo sia do mandinke akumaya tale ngaje long ala me mol bat ala me mol mala manke kawandi laltire almamole me kawandola ngo go ahead ngo niko baba liko wala ko ustaz kariko wala mo be futandiro ndel mun na fodo le dinga wala ko wala mun nam fodo ti
ye imam Cissé lamoy ye kulolo ne ay fo bay ban ya kotolo ite fana yafo iba fala mi ite fana ni tele mo mari karamo mate nata malonu ana fama woleti amake kasiti ya tigi nte balanta menna do moy ke churum pe fongoy comme modo e nante yabi usaji la nyin kito me ayafo nte malo because nga kullu kenza o karano do ngafo be fero ko la mendi ade wala mo kasiti men bari ite fana men koytema ayo men koytema ka nyin koto mu nyinati ya famu yade isa fo no le bari ka nyim men kete ne ko men kada dino man ka usa so li invite nte o diata nte je back parce que wala karamo le keje inyanta mo tamu menti inyanta dilala le ntel manke ustasti nti sino janne nga common sense kuofo nti sino janne nga kufo me alon ko ha nga woleje wala experience wala moli me satama fusatanye bari natata dino to dong wala ku kotengol expert ni health kolem jata kende yako nsi doctor osambana nae diamola natata luwa kola nga lawyer commandi ani moli diamola natata dine kola nga dine mo commandi ani moli diamola wala nyantan tolma nakata nakara ko de isi gula ko yo ya jo nakara ko de bijele so usajol man nakaro lon dele olon iba jele ko dino on tele ku jamare dundi dino kono alaji mele alon ko addati je wala kam fam batandi kudol to men ma nyang comme nga fo nyamen tamakuo wala salila ni be tamola ala ya jindi kanne ni lafita ya ta ni man lafika nata on est normal de e man trata maka yela sungo tay nga domandi ngomen long e ko nyanta o sunkaro o lunkili ngo nyanta julale pour karifula inyanta wole sunna bari ni be tama silo kan wala muso memba fanje kan wala mome ya lon ko asasata na ba jokan tilikili na tilikili mbula nyanta tilikili ne sunna bari na bula ala chobere kan afangola am nafs kan a nyanta men jola wala karifula nyanta wala sunna woto nyanta lon na lembe menna kana fam patandi woto alaji woben dundila part 2 of the program wala kuwol mel ya lon ko ba ke kan nga dundi sunkaro kono nga dundi na adol ko mel ya lon ko ada kuwol len melbe mol batandi kan adun aman nyan ko follow wala mum fele sunkaro sita nga fo nyamen komanto mo jamabi je ha ida bi janne wala bisu isa fo nyanta sukuri ndogule kila sunkare sukuro isi doje abama sa forcé wala fama wala bitangol wala asinal isi dolje yake competition kuote nyanta sunkare kodole kila Gambia sukuro nyanta wala kila su wala ibe su nyanta wala dila mbitanna saka musol ikema na doko bije ikema doko ate manko di jama soto ala yake ate be struggle kanne adimba ya tandinke ala muso be struggle kan amanku jama keno ite lafita wo juso kandindila ase muso wiji pocergo surwal ka fole nyama nyinyi nin kala wolum bari nyina ta jabiro la ika kansina tigi burodal la muso tigi nyinyi nin kala kansina wala fongo diminda sina ya difa yo kansinal tigi kansinal kilen kema e do mandin soto wo do ma soto butungo e koy be o do juso kandindila yesukur boti fula saba sang ye $1,000 $2,000 $3,000 lawo kang pour yadi ibitan bitango e CJ garu wale abe tentula abe jeyla ni me soto no mbalo mbekela nyaadi le ni bitangol be ni tekki no kete no kilenti woto mote am kumbola bitan kola kaduwe wodo jusobe kandiri nambe sunkarole kono nyanta nyu sewondi lale ko tinyari ba wati do tombing ikadi wo tina wo bitango mem fangola ibama ni fama bije ite fango imadi wala bari because ila fita dole juso kandindila because ila fita endorsement wala iko ikadi wala
ifang immediate sina ke waye musu fula saba soto itata hanni be tapale yale kela ite muso pour ka demandin soto mais alon ko ibadile ibitan pour ka musu dol kamfandi wala pour ye endorsement soto ka boy ibitambul ala jin sibula yedum woto ha ye dame ma do wole bi yede do bari menyanta apode menyanta de wala mu ngato nya fanyo yalo ka ku kere moye anin ka mo kamfandi amanka client kansi na me atina sangarra nte ite usumane aninte nte lomba pakili had yolu mankanya ite be place baldo nte de place to tonya fente woni fendam fanana moya te kanya no la de ha fendam kamfando fe ata bak parce que tomado fananga korosi modo biye ni fenkete ake soto le kama anin naba bari nyindo ya mira ko ba nyawal kan nin adara ma nyawal ma wulindi toralo kam ka bita ka alpha bitam foi bitan nomba fo ba ma bitan nomba foi nyaadi la wo alpha lo ke bunya ka chunkar sukuro dila wala ka salibo dila wala ka saldon ko dila wo mo adolo ta betata bari ni bayndiro biye man toro le mut adun tonya a jama nyo kam bando le biye o mum man toro dole to sungaro kono adun ngamira sungaro nyanda hakilo do ngamen fo en kwere ni tongondita ni tagwa me ka bu jandi tongondita be fo fen kere ba korotilala be men ke kan sai sa ke no le badi ni ngake korindo usman torala hanna dara si no le mo fam misal fe la korda dala nata ni bendon loje la korda dala si bendon ya lo musando do ka bendo ba ni le nata ini min na korda nyaabe tilindi nyola o bendon ba toraka molbe kara jurma la je aduto mal wo atawalla bi mem yaaje walla alka wurije ba toraka ni fara mo hakultu famodo adun sungaro nyin kono ngani tagwa membo nemme abe menna ibe sunno menkala ibe haklo to lato ite na sun kensen la kongo kensen la ibe ala nyaasi la nyaka do tongondi tele dangena nin tongondo manke kelinde maninga kaunto moka dangena maninga kaunto wala mu tongo yaajele ito ko ha ni serero wala fulol bari kay ka tongondi ke fanje bari to ma ko la sura kaunto tongondo wala mu jebalut comme muritol kamen ke ngal muriko nako ajube do murito nako sirim bamba bandara nako barke ba fe fo abe bar nako barke sirim bamba wo bandale parce que je balu tamal wala mu tongondot wala bu ka sor nonak wala ka nan ka problème mo sor sungaro ka soto mo kara tinya aka monison ni fo bidila musol be bisiri akada tinya ka kondom fa kono fa tep nge ma lonne o munna karole ni man so munna tene be nuku ne la musoma ela muso nda lonne le ko ni man na sunna nde akata ndela le mo sumo soro mo nga kono problème so indi gestion du le monde dotaro ko nyako ma ko sungaro bula bari atala because it fenko mala ngada do moro lawde nga molu jije ika idunda wolu ngole ntenga longo modu nitene melbe je wolu kota e buso kana sunde round be saytele bul wol ma nene ma longo ke ma jolo kata ko do ko ba tep yeto daji fayo wolu dangena dal bari man to mon dangena da ko dino so dale abeda dale e nyanda kelale foro fengolo barricade imen jebalu jang ne mu problème be tagwala nyumbala afanu tala so sungaro manna purunga nyo kampande sungaro manna kamo kanganya dola torola ndela londo moment ani nakaro men fanam bakono
nte bida wala to wandero ka ke sunkaro le kono wandero ka ke sunkaro le kono muni ati na be wandero ke le badla fo sunkaro na e wandero nka ko na programme to ko alamba wandero soto ala wandero ko to mu munete ka fengo data la ni ga sa nun dal si ka wa fi kemela sa yita lulu muna de ne ba wa fi la ta lulu sa je ne mu visiter tat fengo me espaya amanya na wa fi la ko ka wa do ka sa di podo me sa nun dal si dul sa ko dal si fula ai te ha long wo ita long ka mambe ta tinyata la o mu man to road walla ila bayo me ba wafi kam tel bay suma nalu e kam metaro tala ni wande robe kedi be yari suma mola isi yari tan pula suma muena nyabala ayalon ko 12 yada ay wala sa nada da nasa makara asika yadi tan ngaw fana lonna de asike no fanka wala ke bari ala wo yalo ne kodi yalo gasuma me o malo bari ala wo yalo adun fem bedo be ka daka fu sungaro le kono ma fa haramata de ka fem ma bo sungaro kama pura dai ko lan ma fa haramata fo usatol le be o senandila bare ma mera wo mudi misilme beto jikote to kare sungaro ni ma talano a wafi dala bare kana bad fo sungaro ni ga wafi dal silu le yake dal stand kana kere akama man fo nyim fo konte tilindala mbukaka de bare a jengadale ninde yake o mage o momo yake a jengadale nanda haklo tula woto bake adu nyobayndo ne fe ko alakama ala yo aw tanata woto ani million le ke uti bare ne ka ke bayndiro kama man doro le bijede adu ni ka da fendori ni fendamo be nanere walla be dendi wulu wala fen ko de ni me haklo ila dunia saro be kala fu fala diolde parce que be kala junu bole sur la bala kado nata ka kerkero le kam yede dengero sta betina o manke sungaro dor na pot ani biri ni bordu lat isi Ibrahima ba ni bo yebu bifte ko fandi je tep yomburo ki je sarbet balta ani mineral tongo ita ini mobe nanere akoite mako amashundera ngoso i mono ima sada ite kana kini tobo ka fanan kala alaji abaraka baki idula ilabanta damen tebe adate la wolto yeku kumari ngofo kunung e ka fome coach Pasamba Jaw ay seferoke because ñin lungol be birin lok ngodati ta hani say molbe message ol kila ñoye yakko tunyi yakko boyni be sung am yesi hakko tunye di duwala ñoye ko je ñinen karoke ako mona melbe kanyin sunkari message ol ki do they really mean it ya fo moye hakko boyni sainteng yebo je ta dum wo koto ya undermine ya tinya wala kube je isi menke no mariye iman son kake wala man fute juso kono wonna famu mo boton wo tinyari kuo jele mo kuo nyinti comme ya fo nyamen ye kuo kuke nalonde ndingoto nkamoy ko actions are judged by intentions nganiyo e ka wala kiti ite men ngani ya biriba kekan to natra ite i wulitale ikoy ibe bitan kontandi la wala iba sukuro dilala wala ibama wayata dokol nin kotol be bulu wol ma soto beñi mennate amanta futu bungol dang ma kono hannim fangol tema isi doko nin kotoje kotoye domandin soto wala dokoye domandin soto a koto ma bije tumando ba na suol kono na fulobe membulu ka wala respect na fulobe membulu kumo ka tra wala bulu na fulobe membulu wala ka dogal ke suwo kono
e ka fo dogale nyaadile mande kan to kan laban be membulo wala mu kandi do tegi kan laban nafulo be membulo nafultiyo kan o katra wala bulu suwo kono so hani dinni ngoni atelen chatti atelen din labangoti akoto mal dije wolbe bataring ibe kujama ke kan wo buka jet maybe pamani fama be sasaring ibe sirinje maybe koto manyin wole ke topoto asembola ila ftata l'hôpital ateleke sambaje ni la fite kula maybe ateleke ku wala ila fita boro la ateleka boro nyin dila kujama bije abake kan wo jebe buka maybe dinni ngoni ala ye wole sodron na fulola atleka kodo sambanang bari fengo fembe kala ni dinni ngoni mabe abukake ni dinni ngoni komo manti abukake ay même fo wole kalaba to sunkaro e si ite mu dinni ngoti korda kono e koto mal masoto e ka kudo ke alaji ya fo nyamen nyanta hakilo tula je bakele because ni yake ise konta koto ma kamfandi nole kasi bete ya nole ale kafu wala domandin diala alaji ya fo nyamen ilan nebo bije abe bataring altolbe domoro kila falba bonna ilan nebo masoto alaji ya fo janne ustasol ya fo jang ni ma koy robe kala anyanta dila jumalla ni sunkari mudo be dila anyanta dila jumalla ni zaka be dila anyanta dila jumalla bitangol mam fo jet ha molmel famal ni bamal fata ani miskinol ni fukarol wolle to fota je so ite nebo soto me alon ko fukara wala mo miskino le mo jirim ka fo jirim e nyaadi le ko teke jirim bayo bayo wala kilonde exactly wolbi je ise makoy no iman sonne makoy la nanga je ngaja suru akangoto do ko nyeko ate modo long ay $10,000 ile ki su pour ye sunkari am sima ngotabi abitangi $10,000 very good $10,000 amoni to bananga ke bidande for I mean gamen for mole ka fenka mole kumandro ke programo to ayaki ako mam ate do long $10,000 ile ki pour ye sunkari am tabiro dada abitangi ya samba abitangi tebe Angleterre abitangol be Gambia $10,000 is $250 yewo ki su ibita saji yole sanna bang wala saji nunka lebe sanna bang wala sise ba lebe sanna bang whatever is going to happen pour ye tabiro ke bitangi maybe abama bije maybe ate barindo bije maybe a binki do bije wolbe bataring e bay sate oto be village oto eko e ka wadade e bitane e wo bitang maybe e din sabanani wol wije e tamata wallahi ba beke ka ngaye walla te fango e jama soto ite ka o tabiro men ki ka samba woye maybe ay mo lulu nani soto mele alon ko ka tabiro samba ya a ite la tabiro maybe ata do la fang ate famfamba maybe ata nenela maybe dingo dol melbe konyo kona ba dila wala maybe asa tanole aya nibo ate si hakilo soto aya di ala nebo solla wala maybe ate be steering dameng ni Gambia leng abe steering Burusubi ni Gambia leng abe steering Senegambia abe steering in all these places mele alonko nafulutiel be steering wolto so it all they don't need help mo man la fikini tola do la kini tola mel bebe je abe steering dameng mo man la fikini tola je comme to babu jandron ga bebe kino fayla ga bebe domari fayol la wo because ibita dila jumal ni la kino tuta yenne bo jumale soto mele alon ka be surari ngala yita diala the same thing ni Gambia ne bo hudol bije e maril mel be sabatirin je e mansula ma koy rola mo sabanani yettabiro ke ya di mola foy teri lembang e bitan nembang e ba male ngi fama whatever
ite be steering damen ila immediate neighbor de steering bele alon ko be sulari ma ko rola muna wo 10,000 no ni 1,000 no ta ya $10 me alon ko maybe telefula saba itol be kontan na je wol be duwa sifa kelete ko janni be fala wo duwa te bolete fe ni 5,000 no ta ya tala miskinol tema wala e tabiro ke ya samba jamangoto miskin jamal be je sun karo kono kata do moro ke jamangol kono so ko be nyinte momento gambia be koleari ne de tafadal alaji insi breaking dinta dimurtana nga continue albe la moy kam menyanta programme la ka bolé Gambian Talent Radio alaji na ba mama ko to nimpa Ousmane Diouf le balé microphone ko koma woto al nga nyim break dantanta nga murnang will be right back, don't go anywhere. Oh, these kids. Aisha, now you they get on me now well. Wait till be this in Vivo TV thing you they talk about day and night. I know able sleep, I know able watch news, I know able do nothing. You don't hijack the whole TV and computer to yourself. I beg, wait till be this. Come on, Daddy, it's in Vivo TV. My daughter, sort of your small mode. Wait till be in Vivo TV. Vivo TV is the ultimate package that gives you access to watch your TV channels back home for an affordable price. With a click of a button from your TV, computer, phone, or portable devices, you can watch your local TV channels or listen to radio stations back home for a price next to nothing. A 1-month subscription with our current special is $18.74, 3 months for $49.99, 6 months for $94.99, and 12 months for $179.99 only. Download our app on Roku, Google TV, Android PCs, tablets, and phones, or visit www.invivotv.com or call us today. USA 202-350-9035. Canada 416-628-6527. UK 44203-608-4281. The processors that with in Vivo TV, Nostal is a king of the pack. Oh, these Yes, kids. Albella Aisha, Makanga, now you they get on me now well. Wait till be this in Vivo. Ramadan Mubarak from Gambian Talent Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Talent Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Talent Radio. Abaraka bake Ramadan Mubarak from Gambian Talent Radio albella moy kam menyanta la alaji na ba mama ko to nimpa Ousmane na sambale nan woto alaji ka men ka cha kumaya ta bake amanke sunkaro dammati ni salo bina sila the same thing isi moje je boyi do kan just because do e cook in addition to nyilmel bake kan ite si ime fan long yemen soto an yemen no ye doje ayake yamire fana nyanta wala kala alaji asiyatan kono baki comme ka sina kuol men fo ite si isina ma yake bitanye ite ma soto ayatine fana ita tapale yala ayatine fana ita sunyarola ayatine fana ita bulia fola ayatine fana ita kudoke purka ila sina yemenke fana yake wala idokoma yemenke suwo kono ite fana la fita kala wala ite mu alfati ye presso la idingo kan fo amanya na menke la itake because dingo nying ate nata e nafulo sambe nang ika tentu ika jey ibe kumol fayla wo doma fayati na fana finti ata kuke amanya na menkela woto alfa na nyanti hakilo tula woto bakele ni dingol soto do e nafulo soto doma soto in fact ite dingo me alonko ima soto inyanti rakeba mako ilale ni mako fana ite memu alfati ni dingo nata e kodo dila wala e nafulo dila wala ku ko tengol isi do tano jele ye idin do mako je donc keba instead of yetara siri je ye kumol fay I wodin keba ma fayatina ate wuli ayta ayta sunyarola wala ayta tapale yala wala ayta kudola me alonko asa dundi no problème o kono sina mal si hakiloto nyinto alfal si hakiloto nyinto doko nin kotol si hakiloto nyinto anin teril imam menno kanake kane fam forcé do yake manyana tinala ite fana yake maybe waya soto le ayano ite ma soto imano woto kane fam batandi woto alaji tafaddal abarka pa Ousmane ila kuma betata yeto nyafo
mbe men fola jandoron wala mu ate alanya silanya kilum mbe wala kala rek nata e mari tongondita nin fendio bala manya siala wata tina laite ta na karoke be sonna ala la nyina wala fendio fana me alon ka tongondita ala male alata ko kadia ala le ayete ke banate ay nyindo ke fugaro datel be bakilim fakili maybe abo ite nyindo ka salile ay silata ala nya ite buka oke para ala la haju tije ala nabe harjo dila ka dile ka fo wanter ala buka wantero te ala bulde ndemaw ayo moy ala ka aka business leke ala mu dila balete aka julaya leke tonya aka kerekero di bari wantero to parce que nyaba be fe wanter la doron hajo le atina yake asotaro le bala walla ila fita fennekela fofo nga fengol data la ndemo julolde ngam mem wantero de ngalone ala fende ala bulabe me wantero ni ko do mala mu ite bulole ba nyato dukare hanala muso fon ka kara fendi ala direct kara di ko do ma famola bari paus man fenne be keri mota hanyela fola bari fo moy wakili yeddo mande chobo sije kuluro le man tinyata molbul folo do koto muy koto malade koto ya bodale sai jumala mu kototi jumala mu famati wala mu me fen soto tata nata kumo tata nata wala mu e koto ma otumo hani dondi ko ita hani la dondi ko dunna me nyiyate koto mata ita merala nalbe tamala jakan gol du tawo mamba mantara jakan ka jayola jakan ko nini koto mabe tamala ita tambila nyato nata tembela bana ikatara ko mala wala tinyata nak wala tinyata même famo ketanna jawyata bakele mbodanna suwole ka sural ka fo bo wacce se anda bodem feka fa borom feka sa borom wala ketantella wala ka nyina de bari foloto mo buka hanyi kuba kala korda kono ite doma koto ma bije fandim bije fandim fana be sila la wala nye famate o fana mbeti nyatalde sa en jumale betata jumale me good muslim te wala mo kodobe membulu menka wultandi menka wuli sede mo ma fu mo kana wultandi de ma fu mo kana wultandi mandara wo kama ko kana nyo nyawali yala ni ano afengo be bulu isa ibidama walla ibandi walla ifandi walla bari wuli kemediala bari kana ke bayndiro kama walla kana ke fengo fe ni ba kala kana ke nyawallo kama pa usman ndeg haklo bulata menna ndel kabilo men kono itulo benale nden nene mam fensan diwle me alon ko wandi dindiwul nyaabe bolafe saro sungari sal dondi ko na fenko ndimmañolu ka nene man sal sungari sal dondi ko ning banna sal dondi ila sungari sal dondi ko ni botaje ka pakile ka banna sal wala adum biti golo be mbulun ka bayo afole kuluro fana parkaso nati wala yatina molu ka nyo hadani même muto nyaade ndefa membe diam lan kanji gore foye mantara la ko rambe ko ala ko de ko woldo ha ibeda da nyaaw nyaabi pa usman ne fente bulu boka molu fegano ite la femo fe recognize la ala le be manta be nole bari nga sila hakonya femo fe nga memfo abe fudirin benite ba kala ala wo ya lonne munati ne ba nata yake ala le kama ani wuluwa kama wala bita ya kama wala fenko de ate toro kala ate modo toro la ke bari kana nyo kampande kana nyo nyabon ninga ke kullo fango kama na ranka kele pour ala ni kila kama kay nsa ke kullo kono bari ini dolbije adu ite wala situation lonne yeku ko mari ngofo ini koto be suwo kono kay inyanta fendila i koto la musola e ka diala adi koto la te diala musola. That's part of that's part of sense. That makes a lot of sense. It makes a lot of sense because nika taika dia la musola directly. Ala muso be jutulala le ku lung ni lung ni kata as a fire useless. It is useless.
e do koma fele hani de paso fang ima soto e de do koma le katul de paso kala di ko do mala fang aha ite ni do mala fana mo do ma fana kana kakara do mala mala muso kana di ala dire adi do ma fangola it makes sense ning atare be silaring ala nya adu be dada family le bari kulur dula ka bo wala to de aha kulur sirain kulum pagnole be kering aha kulum pagnole be kering fendol be jeyta dada non ite inde ibrahima nindo ma beje nde kuno ni sal do ndugo binasi la wala fawde ngalo gondo ma man tele be place oto mba killale ngafo kemelu dial o wuli kilindiala nkai salo felate linda ifa fankande bulu mo kana mo almo bulo bungo bari ni kadi musole ka kile kadi ala direct bari tede dan si taw fo di le do mala pour ya dira musola e ka problème le cause kadu wala ka kansina lu walinde parce que nyimba abe keo sipulale abe la muso fo le sipula na doma isaje kansina ya fundite bala bari kuluru la obe wala to koto otumo fa koto le mu fa mate koto keba mu fa malete albetar la wala noma adu bali nindi lale ite kuba kele koto nyala nanga nyin story foye yenyi men fo kansina cold this family kansina furo lebije kewol nying itamata yenin e kansina fulol ni bitan dron ne bije e bitan musole be suwo kono e be suwo nyi men kono do koma nying do la muso ake fulol ani la sister sol be e kam men be ki su musu kile ngo nyin ne ka topoto wo musu do nying atale furuta nan suwo kono before nyi musu fulanjango bari musu fulanjango nying wole gena karanta wole demandin long adung atele gena awayata dal so ye responsibility diwo musola atele kataka kujama topoto wo sina fulanjango nying woye kamfa fason kala ila kullo jama bije because it happens ko nyimu extended family leti wo family do la ate kema la family ifama ini fundingol mel denta fala akata wolle ya nyilla bungo kono akema ba mala bungo kono fengo fenketa ji akata fintindi akata di wo family do la so ikaje ko fama fundingol temo malo ka fo nyaay mel denta fala idamangol like akema la afadi mal ikatu problème o soto la me atina because ikaku jama ke la bun kono hani puri ini ba mal tema fang our family do kana aware ikana long because of musu kilingo nying adum femma dimi fo imam femmen tuate bulu ye dépasso nin ku kote ngol melto musu fula njango bulu wado wole kate kamfande so iba jelale ko these are sensitive things meli along control kake dosi taraji ay kamfa fa genuine tale fama genuine bank is a different story bari nyil kato kelale wato wati adung aka family jamale tinya woto nyanta katalale nka kuke me alonko atilinta abe kole alale nak because wo muso nyim for example ata mankaram bake nyi muso fulanjango nyi wole gena kalanta adon wole gena friendly ta ateti fang atabe je ba fang kam fandi kang kensenke from these people akata wala kullo fintidi ado ka ku jamal so nyelmo problem ultimately alonko su asiata bake wato binan jamfa kanne alaji ni sunkaro botala salo nabina sila nka problemol melbe sambanang musol kam menle ke mal kang aning family kam preso menle ke ila family kang sali bay ko men ya foteng aning ku kotengol mel ya lon kon ka fintindi sunkaro lemo nyantam fam purify lale nyanta kelale falillahi nyanta kelale purka ala sewonde nyanta kelale purka ala kontandi nyanta kelale purka barajo sotoje purka na junubol tala bari nimba kang man do maroke man jioming
barin dala nka ku jama ke men ka dol am juso kandinde am na nafulol to mbe kol kela men ka modol juso kandinde mbe dol kam fandi kan akola nyanta jibera pake kanto niko sunkaro a balaw bele nyanta sunna e bala jato be i nyanta sunnale e nungo nyanta sunnale e da nyanta sunnale e tulo nyanta sunnale e bala jato bele nyanta sunna bari jama benje maybe nga mita fair quality alala ko fair kuti jet you either do it right or imaki ko woto alaji mam malay mune soto yela fitamen alaji amen soto be men fola je wala mo yamaro mfele sunkaro kono sunkaro ala nya sila nya nyante la wati o wati bare sunkaro tala kula ata beti katu konkole bije nga fale ko ala ka jara lole ke nyindulato ay dosle dinna wala mo nen sunta nga sila alanya ni sila alanya doron nata atodu ye fansay alama ebe fem jama be je takala sumo fana manye ne ka yesu yetara kamfari molu kamma sumo mu kongole danin kolea katu esamolem a furol le kawo kewo dino dula be katapale afo sunkaro ni sunda ibe sunala ala mallafi moitara kumpoto ala masha sembola wala tina oda di sunkaro to wala tina ko dotaro la ka pilolo di molaja modolo bi je wol malo mem konkot to buluta banale kono kondon siman dasoma wol malo mem konkot bar ni sunkaro na da ta fala ko Obama mu president o manya nationani almami kari forum Ibrahima Bato to Obama bele nyanta sunna yalo mun mo konkot sunkaro mo nata wole kama adun kondi bol be je fana lonalu ko sunkaro ala ka femo be di malaiko la ya samba wala message bari sunna ani o tema men sunda alay hanto hanlem adun alay wala promise ko baaji lay nyaalale tele nyaaba ala jelale adun femma ko wala diata aljannati moto nyinte fe wantere fe de na wakili konkola anim mindo anim famuto wala mo memman kala business wala membe tinyaro kala anim kuma kur sako kuma kurum fo mbem wafala kuma kurum fo lalu anim kija farande lalu alisiya o tala sunkaro ko non alma bulano kana nyoki jo farande dukare nga kairo ko nyoy nga kairo ngani a nyoy nga nyo dema mafo moka na fenta sang de ko dato ya samba dulado bari misiro jana ndella bakaw nte ka men fon na programme to misiro be daoda momo yindi no melbulo kudata domande kana nganya be nganya la mol boli ba dada fo bi teklo fo na ya mura ya samba sunde dula fider wato nata mo bigman lete karawole ke kana boli ba fandi bi teklo le nadi Ibrahima Bala ko e sunde rango nadi nte mol be mono kenso mena misiro ala nada mago ngaw kankula ndella mama ko to misiro wallahi pa amanke fanjayote ning swidiro e taraji ite korndo la kada kay be safo batuno la kabilo nata la nyokan wallahi do ndefango tuma do ndefango la korda do moro mbuka do mo o sunde dulan ka fonto mbo wala ndebe men do wallahi billahi taala which is very good advice mu wolete ha kadu ngaw kankula le ngoy ko nimba ala jana kadu mbe mono le tabi bari mbulobe nyo nyatole melga bolo dara be alon ko siman kilo ko sita 300 500 600 inamina kina Ibrahima Bay adu yalon ko fananga bibte ko le dum dugara a jingi misiroto yep ma ko lolu bari fanay wakile yo di alala dukare kadu vendo bije way manke ala ko damante ite boli ba nati Ibrahima wo manke ala damante de ala ne moyale ma nimbitaya wala ala ne feng bari surwal ko yalla bey satol ala buga bindew ke moyde aka falindiro ke ne nyofi aya fali na falinta itela ba bindela woto nga misiro be daoda kadu gambia kala moy bake sai ali kala domoro sambaje ne ano woli abon bari atel kan sonkini bon la koda ko wa amma sunkaro ko non be diamula le kotenke sai nga fole munemu sunkaro ti mo kane fannene kata ala la dandi sunkaro nata wole mo sunkaro nata wole kam
ni de fanjam bandala bitu la kuma be bulu nyato nin nata ko denke nakaro men bananka ke sungaro kono birin wafir dulalto anin dula ko tonto mbe wolu falale nga fata ka foko ndebe dogu karlale adimindale mte sunna illa joro me kad bujo ko ke menna isimol men katama ne nyani bulol o mari le ko sun o mari le ko sun mo kane fannene de ndebe dajile ndinga sun ka mambe da wala ndela do ko le ko do ko yin tuje ala ko le sun ala ma foko dogu ko le ngoyati ne sun karena ya fo jane be mo kana mo ne chain karam mu fu bala dio da bele nyu sa fo mo fo ja folo de namina mo fo mo do do ta da anyine dula do mo kana fanne ne nga wakili yin til tan saba kilon ni mem man suno e lo bela ye mudo di e mudo wala mo ye ka mo do morinde ma fo fana ite men do mala be do mo be ka men do mo nyon ibe wala nyon le dilal wala mo mudote bari yalo ne wo ala ko dolbi je ya mira ko itol si wo dino le yesi comme nyin dokula in fact beri wo question no ate mantra ka ko ne big man le wala dem fe ko denu su dokula nyi me question no nyi ka wole fo akate be dokula ala doko diminta so ate al moyle ko do nima sunno isi domoro fintindi no ya di dola ate wala no I miss ko den big man no tesun ndenga tere ma do so do dawla akonya ate sungaro $500 a day ni ala wala funa be wala kala ala kate tano muso baraka sunna na akonya ako ma fa ala kamise bari na ya kanu hani $500 a day de wala fijata nyi sungonta ntetere ma kliyo fonya mandara tulo chagan kuma polete ni mo big man wol te sunna big man wol te sunna ama ala ma ofude tinna ite sunna no senende nyomade anim fana melka sun ya foko ngatabale ma taba ma kuno dugare wo mi chagan kuma wol te ngawbula wo mu tuben watolde wo tambitale sai nga usaso lamo karamo balumbe lamo na ente jam close no la nak mansi imam si je jay ila karanta ba wala mun nakaram bon den kawala la moy say ila nyi aljuma tambila ngabe la moy ala barka sewota ene musa seydi kan ani radio be momo ka fenne ke me alon ka na basoto bare mbal ko mbal la moy la bisuto nintilo karamo fanambe siato bambo mba kontonna anin karamo ma sidia sise bayul karamo ma dudu bare bedan na wota kadu ninga mo be sila ko de na tan ci wolu konto be mo be jela be mo be tendula adon programme wala mo la fanan ko men ngam men fo nonde $1 rek $1 ndema ko de aliwo kafu nyanyoma yaje programme be nyama cha isi njeno asi kafu no asi model ma fo mo yakindede ala ke programme nyungu ngare please adon nimbe programme la bana alke kara comment wo be ma ko la misalon na dogo feedback le mode ni gadi am do ka ko ibugalo bela dogo fa be data fa mambeta ndenga wala so do mbembe lambe ala danerin Cairo memma hapo ninga Cairo so ala ma yewoti amin ya rabbi amin tunkaro ala ma ngaban Cairo kono kila hormodo sallallahu alaihi wasallam ala ma ala hina la furul bema ndel mel bi ala ma ngabara jo damma so do na junu boleta baraka bake alaji albe lamay kam menyantal kabwale Gambian Talent Radio to alaji Ibrahim Ba mama koto ni pa Osman Diouf la sambal yenang nka ketene le ko ngolo kundrong menyanta nka wala kacha su mtel botaje jama ben kono mansonka karang adun karango nafa warta ntel mel kam fan kumandi misil molla na prophet sallallahu alaihi wasallam nakila alay fem follow men fae wolem pour ay karang godo karang ona fa warta ate fango ya fo hadiso kono ko ngata nga karang nga londo nyini ako londi nyino mo khairukum ako talabul ilmi faridatun ala kulli muslimun wal muslimat ala londi nyino mo farloleti misilma musoni misilma kewol be kono woto alnga kata nga londo nyini ay seneya dine ko alaji ya fo nyameng a manke miral kuoti
amanke fefer kuoti amanke ni ya kuoti na memur la jele dine ko amanke fefer kuoti amanke ni dia kuoti amanke acid favors me adiata nyamen comme aya fo nyamen terima ko naya soto non ala we he wish ala ko nga $500 jo every day ataba julale but it wish Mancha ni ala tema de mukachaka no manchaka no koide isalom ko do tonyala dolu si $1,000 so dolu sa keno le fam yes nata no ala ko ni ko tol kana su jamala te sunna yes so alin kana ni pea kafu nyoma no pe around ala man tankala wala ko as much as possible ay senea nka kujawol melka kono nga katanga tala niaje alayo hikma le bije alaji tafadal hakadu no tafadal be fennama nyen haklo le botala ka ko bala ma hakka 15 chakani kumole muwoti melbe kuyari nu ibuka nyotofo misili molu ye muru alakan kala nalu ko nini misili molu da kundo ka tambita tili sabala molu diamute maamoy ibe da kundo la salo buka muta debe me ka fula je ni salo mamuta woto sumo fanande muta la kabo akato ala salo le folo la mo kundo janaba sunde wolu melu buka nyotofo dukare no tofo silang ye saye muru alakan ye sabare muru kitabolu kan e kakar ala soso karadola som karadola ala iba bele tala ite habuta ala ya fay amanke amin domor baloning jioning domoro damati di fam bali jioning domoro damala ni wolen drong I mean seriously I think it's better ita ye ming wala domoro ke because ni daman ibe kuma jawol fola ku jawol kela ibe ku jawo mirala amin ibe dunna dula jawol to inyante fantan kandila ko belto e ka ku jawol melken ya tala ala si ma be walile be ya kata ye kilint 30 days is a good enough time yes 30 days is a good enough time 30 days is good enough pour ye fan makoyje pour ye fan dada e kaje fan hande sika sabala ni sika bulano for 30 days e ma saba ani ala ye makoy ise wo continue no after the 30 days ni la saloma punctual no yadati kake ni sunkaro botala e kaje le ko ala ke dimale ni sali wato sita don e hakilo etaje e ka ku betol mel beke no sunkaro kono ni alla fa wala na e ka fa ngala fa everything is just habitual na habit so lem drong niyake yake after it becomes part of you akanakele I tarete kono isaje automatically abe fairly male ye ku jawol melbe bulanu isaje alabe dimal le nyina wulla woto alnga katanga ku jawol bula nga ku beto katanga lafa kono nga lonko amanke domori baloni min balo dam kam fambari joni domoro damala wadama manke songoti ni buka time spend long with your family akata ya dati sunkaro kono you spend more time with your family do ko beteata ko do beteata barni sunkaro sita na Ivasar I respect her a lot atina program radio to nyi sunkaro kono be akonye atebe ni mo jama kila vacational ta kata Hawaii kata la kotengol to on special days which is okay if people want to do it but ate she decides to take ala holiday sunkaro kono pour ay stays wokono ay la family topoto akema ning ala dimbaya it's very important musu jama bi jang ya bebe mbori ngola ni sunkaro sita amange serero Ivasar mu serero to ko moy Ivasar so I respect her I wish I na program ke sunkaro kono na continue kake but I respect that for her and I am proud of her for doing that. She's a great example to a lot of people. She take a vacation to stay home and take care of her husband. Ka kema topoto, ka dingol topoto, sunkaro kono ayala time spent ka ala batu nyadi, ka tabiroke, ka nibo molla. Nga for nasura programo to birimba ki kan wolong sentiments, mba ki kan je birimbe diamukang. Nteri madola fanye, ifututa, anala muso. New couple, futu nyo kutol, dindingol. Ibe fang figure out kang ibe kela nyameng. They are struggling with a lot of things.
kewo bama yala muso tongtongal alota tongo kan ka faye ko ay sunkari simango dadaka di molla 30 different simangol ay memfo ako nyenna muso 30 different simango ay wole tabi throughout the sunkaro kono don dol bije muso nyin ka sunne abe bataren komon ay dum wanyo kono abe tabirola ay tabiri bake ka molulu nibo ya sambanye nyilmano natra ya no I can understand so kombe tuba budu abama bi janne abe tuba budu le ka dingo forcer pour wala muso ye tabiroke kare muy binkileti kare muy bari neti kare muy binkileti kare muy bari neti kare muy famalti kare muy bamalti kare muy kotolti ntefe o is too much imano na tranung ateyala na fulore tafang ayadila but you put people on the spot ye force ye kuke me alonko imano it's not right ni kewala kala musola ni musola ka kemayala ni bamala ka dingola amanke tonyati muso manyanna kema force la pra nafulo fintindi sunkaro kono me alon ko ama soto just because ilafita ay sunkari mudu wala sunkari sukuro di ibamala ama no ya force wala muso ma kewo manyanna ala muso force la pour ay kudol ke me pour abamaye wala fama wala badin kotengol me alon ko ama no bama wala fama manyanna dingo force la ay kuke me alon ko ama no ala man batandi de menno wolatina akoy tamala isi la sungo kuntuno isasato isi la sungo kuntuno ni ala fango flexibility soton tolye mamirantel nyanta kela ay jawyan tolye ntel nyanta batan fam batandila ntel nyanta kolayandila fangolye oto alnga hakiloto nyin kusi falto nga lonko nyi manke fea kuoti nga lonko nyi mudine kuolti nga lonko nyi muku kumayare balti nan kato dangoke pour ka fam purify nan kato dangoke pour ka fam katandi alala nan kato dangoke pour ka nyo makoy because nyo makoy o don ne bije nyo hakili bulando leng manke ustaz tinak menyan tan ka wole fodrong adung aketa nyame ustaz wala moyti de ustaz bala moyti bi wi kay ni nga lo no bande nyi ustaz o invite la yare ke nukunne be kato dangole kika ngado mandingo men long wulati na abedadale mandingo men long nga karang ustazol bulu nga lamoy ye kawandiroke nka wole kacha nka wole faten ka nyo hakili bulandi wala drong wata kumata bake message dan tangol mel dunta nang Bakari Drame ko badi bunkas that's what they do ako I will call next week inshallah Bakari wobe di ala nya ali alaji moya fo nyameng nalka komandiro ke ali message ke ali alla jenso di wobe di ala nya bake kanto aben nafala bake insal fana moy alla fita men fola wala altul fana e kol de nyameng kamen ka chawo jebe kuma ala bake Jali Suso ko Ramadan Mubarak to that and the entire Gambian Talents team baraka bake Jali Seattle ani melbe ben la moy kang inshallah alsi komandiro ke no ngan nombal post ni jele natalbe America le 678608332 wolem nombati alsi men dial no 678608332 melbe Sweden 085592661 085592661 melbe Angleterre 0161818777 0161818777 wala alsin contact no Skype Gambian Talents Radio wolem na Skype toti mbal tentula mbal jela la lamar nyima kan mbal danila ali radio makoy alaji ya fo janne alaji ala ya long lamoy la suru al ka fole ko mun wax dafa neex way dega ko raw kadiya mono adiata bari kal lamoy rol no wala diatati woto altol mel kan lamoy na ya tara aldiem moy beteke nali atara aliyem moy kendeke alaji ya fo janne ninga kodo soto ay dunna jibol kono mbe sewola bake nga concentrate kanyinke full time bari ala ya lombe do ko lamba katakam be radio dépasse kan men na domandingo men soto mba dundi kan radio to pour ka dépasse altol mel kan lamoy alkan jibe alla makoy ro abem de mala bake nal ben jibe la nga video ke ale video sia alla pejoto ate fentala altol ma bari abentol la falale is one way kam makoy al tem makoy no nyameng
wo boring okola alla nafulol to alsim makoy no je baki alla nafulol to alsim makoy no je baki alaji ya for $1 $40 is $40 €1 wala 50 cents na wala be bulu nimbe programme la jannimbe pare la nga programme ke yemo wuli wulol je mele ya lonko de engage with our video yemo wuli wulol je mele ya lonko ye programme o nyinje konon drong nga Sheikh Omar Faye interview you have over 30,000 people that engage with the show over 10,000 that stayed throughout 7,000 that stayed throughout to watch it even though it was late in a lot of places Programme member kay kan saying amam bam follow 2,131 people have been engaged with us. Ni momoye dola kilindi e kana juto. Asinde manole. Be radio nying asiraji bongo nyin lafa nole. Lafita jolangol mel san nga sang alla fita kibarol men nga sambal yenang. Abe gena sone yalla benna do ko sone andilale aba fe andilale. Be sunkarole kono woto mbal danila aliakata am ngallin ko men kalije na PayPal account obi jele nale click is very safe and secure al sitano jele PayPal nale click $1 al sadundi no jele $5 $10 20 50 ale fengo fen soto drum manjutala ni mo tang ye $10 dundi inshallah wo bende malale ye fengo fen soto ni do mandin soto yende maji am woto be lalale ko nite million soto isi jama dinole bari ni tango be bulu imang pare ka transo bondiji woto nite million soto abe kole ala le porite fenken to leji wala mo kotengol demaro anafa warta nata mbe hakili bulandi kan nata mbe sewondi kan nata mbe karandi kan ndefede angalawol ka fanyameng put your mouth where your hand is inshallah akuma ta bakele pour aller ndema radio to pour ay continuer lok ko nalba la moy lamba fo kangale ba folal ke alim makoy ba folale alin dema ba folale alin na video share alin na audio share ba folale ko aldung radio to ali contribution okay na alman la PayPal nyinna albe dawa drandem fo Angleterre lem fo America lem fo Sweden lem fo Germany lem fo Dubai lem fo Morocco lem bang fo Italy lem bang fo China leng albe dawa dranding asikodo kinyeno through Western Union or MoneyGram wala come to the worst na timo soto sule ibe doku bete bala nale akisu albala sunkari skodol kikansu albala depasol kikansu nale include inshallah ba dino la wallale abe nafala jele isaje isi credit ko sangala isaje isi paso jo pour ibita dulal romento tarinke pour ka auto poto je woto mbal tentu lambal jela fo ngamurale jando ko koten kalbe la makan no men nyantal la pa Ousmane Diouf ning alaji ma ba mama ko tollo ala baraka bake kollo ko koten ala baraka bake ya rabbi dunya allah allah ya rabbi allah ya rabbi allah desa landing kindiba iya yebono gadama adama dingolu iya yebono gadama alisila alala dunia manso men kontolu tetula dunia jang yala dunia iya yebono gadama adama dingolu iya yebono gadama alisila alala dunia adama dingolu saya wodung tesarala dunia saya lekabadin mafulolu talandi saya lekakido dundi korda kono dunia saya la tajiro eneno ledunga dunia
sayala kabadi ma fulolu talandi sayala kakido dundi korda kono dunia sayala jawuya yeneno le dunna dunia Allah dunia ningamira ingona fala talale ningamira ingona bala talala o wala yene fango kasaya kuyanye dunia Allah dunia ningamira dingona fala talale ningamira dingona bala talala o wala yine fango kasaya kuyanye dunia Allah dunia Mabukangana yang sayanya koto dunia o Sayale jasong ture samba dunia Alamala ne mona laki soji dila Allah dunia Mabukangana yang sayanya koto dunia ko sayale jasong ture samba dunia o alamala ne mona laki soji dila Allah dunia liya janko sayang nyonku kole ngote dunia to sayani tata ibukana kote nke dunia wala tinko saya nyonfen kole ngote dunia Allah dunia liya janko sayang nyonku kole ngote dunia to sayani tata ibukana kote nke dunia wala tinko saya yonfenja ote dunia Ramadan Mubarak from Gambia Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambia Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambia Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambia